your time to shine, number 30. Marhay na banggi sa gabos, ang sa indong nasa atubangan, ang nawawara na aki kan sa tuyang gobernador. This is Maria Alexandria Iniguez y Segovia del Santo Tomas Amor na nagsasabing attitude sila kaya pinalayas ko na. To stand by the name ang ating Miss Universe third runner-up 2011, Shamsi sa umaga. That's right. Good evening, ladies and gentlemen. I am proud to represent Gikan sa Banwaan Kandinubat Festival, Gubat, Sorsogon.